क्लास 10 पिला माने तमर आज रोची ए चैप्टर फर्स्ट चैप्टर रो आज लास्ट पार्ट रोची भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव रे आज हम पढ़ी था कोटा ना जालियानवाला बाग हत्याकांड। ठीक अच्छे ये थिला आम पढ़ी कोटा ना राउलात आईन 1919 पढ़ी। ठीक अच्छे तो ये जो जालियानवाला बाग हत्याकांड होता यहाँ समग्र देश में राउलात आईन विरोध में देख यही जो हत्याकांडटा होता राउलात आईन को लेकिन ही कारण ता विरोध में लोक मैंने से समय गोटे आंदोलन करुले 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख दिन अमृतसर ठारे दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सईफुद्दीन किचलू को गिरफ फल आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण कला। देख आईन आसी कौन ना राउलात आईन। ये जो राउलात आईन आसला से समय कौन हो जो 1919 मसीहा एप्रिल 10 तारिख दिन दुई जन लोक थे जड़े हूँ डॉक्टर सत्यपाल जड़े हूँ किए ना जड़े हूँ डॉक्टर सत्यपाल आ जड़े हूँ डॉक्टर सईफुद्दीन किचलू। एमाने दुई जन कौन कले ना यही आंदोलन विरोध में थे तो एमाने जिते विरोध कले यही डेट दिन 1919 एप्रिल मास 10 तारिख दिन यही डेट्रे कौन करा ना गिरफ करागला। तो यही गिरफ को प्रतिरोध करते लोक मैंने। ठीक अच्छे गिरफ को प्रतिरोध करते तो से दिजन थे जनप्रिय नेता लोक मैंने बहुत भल पाते लोक मैंने कौन कले ना गोटे शांत शिष्ट माने जमी कहते ना हाथ हथियार ना माने छोट पिलाठू नहीं बुढ़ाठू नहीं माने टोका जाए समस्ते से जाते कहुए आबाल वृद्ध बनेता। ठीक अच्छे समस्ते जाइए कौन कले ना अमृतसर गोटे बैशाखी उत्सव चलती से बैशाखी उत्सव को से कौन करते पालन करते सहित अमृतसर जालियानवाला बाग ठारे एटा गोटे माने एटा गोटे पार्टे है 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख दिन बहु संख्यक लोक एक साधारण सभा एकत्र होते एक बैशाखी उत्सव गोटे उत्सव पालन करा सहित ये जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सईफुद्दीन किचलू कौन कराइला बंदी बना जाइला कौन करते माने शांति प्रिय भाव में शांति से कौन करते ना गोटे छोट विक्षोभ करुले। विक्षोभर अर्थ तो हो झगड़ा कला टाइप से कौन करते छोट आंदोलन स्टार्ट करते देख से कौन करते सहर में सभा समिति सरकार द्वारा पूर्व दिन घोषित निषेधाज्ञा संबंध में साधारण जनता अवगत नथिले से कही कौन प्रकार जमी तुम मैंने कौन कर सभा समिति गठन कर तो यही विषय लोक मैंने जान नथिले। तो अमृतसर रे सामरिकर मुख्य किए थे ना जनरल डायर हठात तले सैन्यों सभास्थल में पहुंची बिना सतर्क सूचना रे निरस्त्र निरीह लोक मान गोली वर्षण कले माने कौन प्रकार माने इनफॉरमेशन ना कि तुम पार्क छाड़ी पलाओ कि जगह छाड़ी पलाओ किसी न कहीकि सीधा लोक आखि बुझा कौन कले ना गोली चलाइले फल कौन है ना जालियानबाग रे एकमात्र प्रवेश पथ मानकर यहीटा हूँ से जालियानबाग बगीचाटा प्रवेश पथ मात्र ये गोटिक माने जीवे एपटे लोक से यही सब सैन्य सामंत धरिकी कौन कर गोली वर्षण कले जदि जन गुड़ी मारा से यहीपटे ही तो बाहरिक आसबे ना से कौन कले भितर अच्छा से यहीपटे सब कौन कर चलिए ना एमती गुड़ी मारी चलिए जो यहीपट लाइन सब गुड़ी मारी आउ कौन करे आउ जावाई कौन रास्ता नाला बुझीला तो लोक मैंने जापे कौपटे तो यहीपटे कौन हो गला ना प्राय लोकंर ये बहुत सारा लोक पे मरी बहुत सारा लोक मरी देख बुझीला देख गोटे जिनस जालियानबाग रे एकमात्र प्रवेश पथ प्रस्थान पथ से माने जो पाखे जीव तुम से पाखे रिटर्न कर तो बाहर को जाई पारले नहीं फल अनेक लोक प्राण हराइले और आहत होले। सरकारी हिसाब कहले कौन ना 379 लोक मरी आहत होती 1200 बट गांधीजी शुण जिते सरकार कहूँ 379 मरी गांधीजी से गले 1200 लोक मरी जिते आहत संख्या 1200 कहले गांधीजी कहते आहत संख्या 3600। ठीक अच्छे यही हत्याकांड ना कौन दिगला जालियानवाला हत्याकांड। तो पचार क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन पचारे ना केबे होइतिला 1919 एप्रिल 13 कारण कौन ना राउलात आईन विरुद्ध में 1919 एप्रिल 10 तारिख दिन डॉक्टर सईफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो बंदी बना जाता छोट क्षुद्र माने गोटे शांतिप्रिय आंदोलन करते 13 तारिख दिन से दिन कौन प्रकार निर्देश कौन प्रकार पूर्वर सूचना नदे जनरल डायर से सामरिक मुख्य थे से कौन करते आखि चला गोली वर्षण करते फल बहुत संख्यक लोक सरकारी डाटा हिसाब से 379 महात्मा गांधी डाटा हिसाब से 1200 लोक मृत्यु होता सरकारी डाटा हिसाब से 1200 एवं बेसरकारी माने
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହିସାବରେ 3600 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଦେଖ, ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ମାନେ ଜିନିଷ ଦେଖ, 10ରେ ସେମାନେ ପୁରା ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, 13ରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 18ରେ ସେ କହିଲେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ 18ରେ ଉଠେଇ ନେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅହିଂସା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲଟା କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ତାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ, ରାଓଲାତ ଆଇନଟା ଗୃହୀତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବ ସବୁ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା 1919 ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କେବେ ହେଲା? 1919, ମନେ ରଖିଥାଉ ଏ ଡେଟ୍ଟା, 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିଲା। ଗୃହୀତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେବ ମେସେଜରେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ୍, ମାନେ କୁହନ୍ତି ମାସ୍ କିଲିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ମାନେ ମର୍ଡର, ମାନେ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ'ଣ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ମରା ହେଇଥିଲା ସେଟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ସେଠି କୌଣସି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର କିଛି କଥା କହିଲେ କିଛି ବି ସେଠି ଶୁଣାଯିବନି। ଇଭିନ୍ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବୋଧେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଯେତେବେଳେ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସୁଛି କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାରିଫ କରିଥିଲେ। ତାରିଫ କରିକି ବି ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, କିଛି ଇନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ରାଗିକି ଉଦାମ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କାହାଣୀ ଅଛି ଉଦାମ ସିଂହଙ୍କ କାରାବାର ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ସେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଉପରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖିବ ଉଦାମ ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଉଦାମ ସିଂହ ହିଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଉଦାମ ସିଂହଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାବ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଦେଖ, ଏଠି ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେଠି ପୁରା ଆର୍ମି ସେନୁ ଜଗିକି ରହିବ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ସେ କହିବ ଯେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଶାଚ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାପ। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ପଦ ଉପାଧିଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜାଣିପାର ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ ନାଇଟ୍ ପଦବୀ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରକୁ। କାଇଜର ହିନ୍ଦର ପଦବୀ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାଇଜର ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖାଉଛି କାଇଜର ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଟୋଟାଲି ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ କରିବ। କାଲି ମୁଁ ତୁମର ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି 50 ପାଖାପାଖି MCQର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଆ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଆନ୍ସର ତୁମେ ନିଜେ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ସମୟରେ ଆନ୍ସର ହିଁ ଦେବି, ବଟ୍ ତୁମେ ସେତେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।